बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिसने भी आज मेरे साथ ये दुआ एक मरतबा पढ़ी तो इंशाअल्लाह इस दुआ के मुकम्मल होने से पहले उसकी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही पुरअसर दुआ है। इस दुआ के पढ़ने से आपकी हर मुश्किल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। रिस्क की, हाजत की, बीमारी की, हर किस्म की परेशानी अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से ख़त्म फरमा देगा। आपकी जितनी भी मुश्किलें हों, परेशानियां हों या मसाइल हों, आप उनके हल के लिए इस दुआ को मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसब्बिबल अस्बाब या रहीम या रहमान या मलिक या कुद्दूस या सलाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह या दल जलाली वल इकराम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल फत्ताहिल अलीम या जारल मुस्तजिरीन या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्लि गरीब ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस अंतल्लाहुल हलीमुल करीम अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर्र अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नारि आलिमुल गैबि वश्शहादा आलिमुस सिर्रि व अख्फ़ै अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शै अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत अंतल्लाहुल अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बि इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि
أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وارحمني، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم، يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إن الله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل، يا وكيل يا كفيل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان الله وبحمده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الملك القدوس. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب
وستار العيوب وأتوب إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الغني العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الله العظيم وبحمده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم يا صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين
अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिल थक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब क़ाब कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिह सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा फारिजल हम्मि काशिफल गम्मि मुजीब दअवतिल मुद्तर्रीन रहमानद दुनिया वल आखिरह वरहीमहुमा अंत तरहमुनी फरहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा अर्रहमति मन सिवाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तिलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ़्सी तर्फ़त ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली ख़ैरन मिन्हा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ़्सक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।